Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу меймандар. Жалпыңыздарды 20-кылымдын көрүнүктүү саясий ишмери Махатма Гандинин Бишкек шаарындагы айкелинин ачылыш аземине кош келдиңиздер демекчибиз. Сөз Бишкек шаарынын мэрі Кулматов Кубанычбек Кеңешевичке берилет. Уважаемый господин премьер-министр Нарендра Моди, уважаемый Темир Аргимбаевич, дорогие гости, участники церемонии открытия памятника великому сыну индийского народа Махатма Ганди. Сегодня мы воздаем дань уважения величайшему мыслителю и просветителю, уникальному человеку, посвятившему всю свою жизнь служению своему народу, своему родине. Ровно 20 лет назад, в 1995 году, именно на этой улице, на которой мы с вами находимся, было присвоено имя Махатма Ганди. Мэрия города Бишкек благодарит правительство Индии за предоставленную скульптуру Махатма Ганди. Городские власти обязуются вдохнуть новое дыхание этому парку. Уверен, этот парк станет для многих горожан и гостей столицы любимым местом отдыха. Начало уже сделано. Пусть памятник всегда символизирует о глубокой дружбе между нашими народами, нашими странами. Спасибо. Слово предоставляется премьер-министру Кыргызской республики Темир Аргимбаевичу Сариеву. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, сегодняшнее открытие памятника Махатме Ганди, великому сыну Индии, духовному лидеру нации, посвятившему свою жизнь борьбе за свободу и независимость своей родины, свидетельствует о поистине планетарном признании его заслуг. Dear ladies and gentlemen, dear guests, obviously dear Mr. Prime Minister, today this opening ceremony of the monument is our response to famous great leader of India, Mr. Mahatma Gandhi, and everything what was done in the past. К имени и учению Махатма Ганди с почитанием относится во всем мире. Искренние принципы великого Ганди являются путеводной звездой всего мирового сообщества. We know that teaching of Mahatma Gandhi is very well famous globally, and we know that wisdom which Mr. Mahatma Gandhi was teaching around accepted by different nations. Свидетельством тому является установление мемориалов и памятников Махатмы Ганди во многих странах мира. В том числе и в Кыргызстане, в Бишкеке. As a real fact of what I just said is that similar monuments you can see in many different countries of the world. And today we have opportunity to open a monument to Mahatma Gandhi in Bishkek. Проявление прочной дружбы между кыргызским и индийскими народами. Dear Prime Minister, ladies and gentlemen, dear guests, the opportunity to open the monument to Mahatma Gandhi is another proof of very close, friendly relationship between Kyrgyz people and India. Я искренне надеюсь, что опыт и идеи Махатмы Ганди станут вдохновляющими и для событий, которые мы сейчас с глубокой тревогой и беспокойством наблюдаем в мире, а демократические ценности и толерантность одержат победу. I really hope that principles, wisdom which shared Mahatma Gandhi about justice will inspire people around the world, specifically when we look what is happening in many other countries. And we hope that they will help nations to gain prosperity and good things in the future. Великий Махатма Ганди сказал, Great Mahatma Gandhi said, мужество, выносливость, бесстрашие и прежде всего самопожертвование – вот качества, которые необходимы нашим лидерам. Mr. Mahatma Gandhi said that braveness, sacrificing spirit, kindness, all these principles are very important for our authorities, for our leaders in power.
Я убежден, уважаемый господин премьер-министр, в том, что Индия сегодня находится в руках такого лидера. And dear Prime Minister, I totally agree and confess it that life of India right now in the hands of person like that, as Mr. Mahatma Gandhi said. Уверен, что ваш визит в Кыргызстан будет плодотворным и станет продолжением не только постоянного политического, но и духовного диалога между нашими дружественными странами. I hope that your visit to Kyrgyzstan will not only increase cultural or economical interconnections between our countries, but will continue building up further our relationships. Спасибо за внимание. Thank you very much for your attention. Söz India Premier-Ministri Narendra Modi Mirzada. मैं कहूँगा महात्मा गांधी, आप लोग कहिए अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। Я скажу, чтобы для всех вас Махатма Ганди навсегда жил. Скажите за мной, Махатма Ганди, да здравствует Махатма Ганди. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री, यहाँ के मेयर श्री और उपस्थित सभी महानुभाव, सेंट्रल एशिया के मेरी ये पहली यात्रा है और इस यात्रा में मुझे इस बात का गर्व और आनंद है कि मुझे 2 देशों में पूज्य बापू की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। Уважаемый премьер-министр, уважаемый мэр города, все уважаемые гости. Это мой первый визит в Среднюю Азию, и я очень рад и горжусь тому, что у меня была возможность делать открытие памятника Махатме Ганди в 2 странах Средней Азии. पूज्य बापू का जन्म भले ही हिंदुस्तान की धरती पर हुआ हो, लेकिन वे किसी देश की सीमाओं में समाहित होने वाला व्यक्तित्व नहीं थे। वे एक विश्व मानव थे। Махатма Ганди, да, он родился в Индии, но он был таким великим человеком, что он не мог ограничиваться границами одной страны. Он был человеком всего мира. महात्मा गांधी जिस समय पैदा हुए, उस समय के वो मार्गदर्शक थे ऐसा नहीं। वे युग प्रवर्तक है। वे एक युग से बंधे हुए नहीं है। वे आने वाले युगों तक मानव जात को दिशा दिखाएंगे, मार्गदर्शन देंगे। Когда он родился, он потом стал путеводителем не только для народа одной страны или одного века, одной эры. Он был путеводителем не одной эры, а для и будущих эр, и для всей планеты. महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि सदियों के बाद जो पीढ़ियां आएगी, उनके सामने जब गांधी का चित्र होगा, गांधी की बातें होगी, गांधी के जीवन की बातें होगी, तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि सच्चे अर्थ में ऐसा भी कोई इंसान पैदा हुआ होगा क्या। ऐसा उनका व्यक्तित्व दुनिया के लिए एक अजूबा है। Великий ученый Эйнштейн говорил о Ганди в то же время, что
через несколько век, когда люди будут читать о Махатме Ганди, будут видеть, узнать о нем, о его жизни, будут смотреть на его картину, они не поверят, что разве жил такой человек, родился такой человек, разве это возможно? У него была такая личность. विश्व के अंदर आजादी के पाने के लिए हर किसी की कोशिश रहती है, लेकिन बिना रक्त बहाए हिंसा का भरपूर विरोध करते हुए अहिंसक मार्ग से अपने हकों के लिए लड़ना, सत्याग्रह का मार्ग महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया। В мире, где все хотят иметь независимость, завоевать независимость, но чтобы получить эту независимость, завоевать ее без любого кровопролития, противостоя все время насилию, не насилием, и бороться за свои права ненасильственным путем, путем правды, путем справедливости, он именно этим путем шел. अनेक नए नए विचारों को जन्म देने वाले लोग तो बहुत होते हैं, नई नई कल्पनाएं देते हैं, नए नए आइडियाज देते हैं, नए नए विचार देते हैं, लेकिन कभी कभी वो विचार लाइब्रेरी के अंदर किताबों में शोभा देते हैं, लेकिन जब उत्तम विचार के साथ त्याग और तपस्या में जीवन जुड़ जाता है, तब वो युग प्रवर्तक आस्था में परिवर्तित हो जाता है। महात्मा गांधी ने जो विचार दिए अपने जीवन की कसौटी पर कस करके दिए, जीवन जी करके दिए, और जिसने जीवन को जी करके दिया है, और तभी तो गांधी की आत्मकथा उनके जीवन को प्रतिबिंबित करती है। और इसलिए आज इस महान देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों तक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, अहिंसा के लिए, प्रेम के लिए एक पथ प्रदर्शक बन के रहेगी। Есть многие великие деятели, у которых есть великие идеи, разные размышления, очень высокие мысли. Но часто бывает так, что такие мысли остаются в книгах, в библиотеках и не выходят в жизнь. А Махатма Ганди жил свою жизнь именно по своим этим принципам. Он жертвами своей же жизни показал людям путь. И он был не только путеводителем, но он изменил всю эпоху, всю эру. И когда человек своей жизнью показывает, как по своим же принципам, как по своим заветам надо жить, тогда он является путеводителем для следующих поколений, не только для своего поколения, не только для своей эры. И сегодня, когда мы открываем памятник Махатме Ганди, я думаю, что он будет путеводителем для нового поколения, для следующих поколений в этой стране и покажет им путь, как идти по пути демократических ценностей, ненасилия и любви. आज विश्व, आज मानव जात दो भयंकर संकटों से गुजर रही है। विश्व को भारी चिंता है। एक चिंता है क्लाइमेट चेंज की और दूसरी चिंता है आतंकवाद की, टेररिज्म की। Сегодня весь мир, все человечество сталкивается с двумя вызовами. Все обеспокоены о двух угрозах. Одна это изменение климата, а другая это терроризм. विश्व के सैकड़ों नेताओं की तरफ नजर करें,
और कोशिश करें खोजने की कि कौन से महापुरुष हैं जिसकी बातें और जीवन इन दो समस्याओं का समाधान का रास्ता दिखा सकता है। तो मैं विश्वास से कहता हूं कि जगत के सैकड़ों महापुरुषों की तरफ हम नजर करेंगे तो एक अकेले महात्मा गांधी हमारे नजर में आएंगे जो इन दोनों समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाते हैं। Если смотреть на сотни великие деятелей всего мира и искать у них в их жизнях, в их словах и заветах, кто дает нам решение этих двух больших проблем, с которыми сталкивается весь мир. Я вижу, что среди сотней таких великих деятелей это только Махатма Ганди, у которого в своей жизни и в своих словах есть решение наших двух больших проблем. महात्मा गांधी प्रकृति के साथ संवाद करना सिखाते थे। प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता उनको मंजूर नहीं था। और आज अगर क्लाइमेट इश्यूज को एड्रेस करना है तो प्रकृति के साथ संघर्ष से नहीं होगा, प्रकृति के साथ संवाद से होगा, जो महात्मा गांधी ने बताया है। Махатма Ганди всегда верил в то, что надо иметь сочетание с природой, а не то, чтобы бороться с природой. Если нам надо решить проблему изменения климата, то это только через путь сочетания соединений с природой, а не с борьбой с природой. और जो हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, कभी हिंसा ने किसी का भला नहीं किया है। दुनिया का इतिहास है, रक्त रंजित इतिहास को देख लिया जाए तो भी रक्त रंजित किसी भी पढ़ने से इतिहास में कभी भी संतोष की स्मेल नहीं आती है। Если смотреть в историю мира, то мы видим, что те, которые пошли по пути насилия, они никогда не получали добро, никогда не получали победу. Это никому не принесло добро. Если будет кровопролитие, то не может быть добра. इतने बड़े विशाल विश्व में भांति भांति की विचारों से पले बढ़े लोगों के बीच संवाद ही एक उत्तम रास्ता है। अहिंसा ही उत्तम मार्ग है। हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और महात्मा गांधी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया था। और इसलिए मानव जात को टेररिज्म से मुक्त करना है तो भी महात्मा गांधी के मार्ग से ही मुक्त किया जा सकता है। Если смотреть на весь мир, там, где есть разные размышления, разные мысли у великих деятелей, то мы видим, что есть только один путь к добру, к миру. Это путь не насилия, это путь переговоров. Только этим образом можно найти решение или можем мы бороться с терроризмом. Своей жизнью Махатма Ганди это доказал, и это только его путь может привести нам к миру, к преодолению терроризма. किर्गिस्तान और इंडिया, ज्योग्राफी ने तो हमें पास पास रखा हुआ है, इतिहास ने भी हमें जोड़ा है, सांस्कृतिक विरासत ने भी जोड़ा है। हम भी तो कभी रामचरित मानस की चर्चा करते हैं और यहाँ पर भी मानस को ही देव पुरुष के रूप में माना जाता है। Кыргызстан и Индия находятся географически ближе друг к другу, история у них общая, у них есть также и старинные культурные связи, общее культурное наследие. У нас есть эпос Рамчаритманас, и здесь мы видим, что великий герой тоже здесь Манас. किर्गिस्तान ने लोकतंत्र का रास्ता चुना है। कई लोगों को आश्चर्य होता होगा कि इतनी शताब्दियों से अलग व्यवस्था से जीने वाले लोगों ने एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक कठिन से कठिन रास्ता चुना है। यहाँ की जनता, यहाँ के नेता अभिनंदन के अधिकारी हैं। Вот Кыргызстан для себя выбрал путь демократии.
Я думаю, что вокруг и вообще во многих местах люди удивляются, как же могло такое государство, такая страна, которая за века жил где правил другой совсем авторитарный режим, как же они могли выбрать такой путь демократии? चाहे मानस की कल्पना हो, चाहे लोकतंत्र का मार्ग हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को उत्साह और उमंग से किर्गिस्तान में मनाया गया हो, या महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हो, ये सारी बातें एक निश्चित प्रकार के आदर्श और मूल्यों का प्रतीक बनती जा रही है, जो भारत के साथ निकटता और बढ़ाती है. Вот мы видим, у нас есть эпос Рамчаритманас, у Кыргызстана великий герой Манас. Праздновали здесь, в Кыргызстане, очень в большом масштабе, с большим энтузиазмом Международный день йоги. Мы сегодня открыли памятник Махатме Ганди. Все это символизирует то, что обе наши страны стремятся к одним и тем же идеалам, и это сближает наши страны еще больше. सेंट्रल एशिया के 5 देशों को एक साथ यात्रा करने का सौभाग्य शायद ही किसी राजनेता को मिला है. मुझे वो मिला है. आज मेरा ये चौथे देश की यात्रा समाप्त हो रही है. कल 5वें देश की यात्रा पूर्ण करके मैं भारत लौटूंगा. लेकिन मैं बड़े गर्व और संतोष के साथ कह सकता हूं कि यहाँ किर्गिस्तान में यहाँ के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता जिस प्रकार से हमारा स्वागत सम्मान किया है, जिस गर्मजोशी से किया है, ये स्वागत सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वागत सम्मान है. मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूं. Я сейчас у меня сейчас проходит моя поездка в 5 стран Средней Азии. Я думаю, что никакой политический деятель до меня во все 5 стран Средней Азии никогда за раз не ездил, а мне это повезло. Я уже в 4-й стране нахожусь, заканчиваю свой визит в Кыргызстан. Завтра я поеду в 5-ю страну и вернусь к себе домой в Индию. Я горжусь тому, что у меня была возможность посетить такую прекрасную страну, как Кыргызстан, где президент, премьер-министр, правительство и народ Кыргызстана оказали мне такую большую честь, такое теплое гостеприимство, такой теплый прием. Но все это было оказано не только мне, но всему народу Индии. У нас там 1,25 миллиардов народонаселения. Такая честь была оказана всем людям Индии. राष्ट्रपति जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी बहुत ही सफल वार्ता रही है और ये संबंध और गहरे बनेंगे और अधिक घनिष्ठ बनेंगे और भविष्य में भारत और किर्गिस्तान विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. У меня состоялись очень плодотворные, успешные переговоры с президентом и премьер-министром Кыргызстана. Я уверен, что наши отношения станут более глубокими, более близкими, что в будущем и Индия, и Кыргызстан будут вместе развиваться с экономической точки зрения, вообще будут развиваться, и мы достигнем новые высоты развития. सेंट्रल एशिया में आज पहला टेलीमेडिसिन केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसके कारण किर्गिज नागरिक कभी कोई भी शारीरिक पीड़ा से संकट में होंगे तो टेलीमेडिसिन के द्वारा भारत के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टरों की उनको मदद मिलती रहेगी, जो यहाँ के लोगों के जीवन की रक्षा करेगी. Сегодня в Средней Азии мы открыли первый центр телемедицины, и это установил связь между Кыргызстаном и Индией. Теперь любой киргизский
пациент, который страдает от какой-то болезни и нуждается в консультациях с специалистами, теперь есть возможность, чтобы киргизские врачи связались с нашими специалистами, с нашими врачами в самых лучших больницах в Индии, и мы уже предоставляем услуги для защиты и здравоохранения киргизского народа. बर्फीली पहाड़ों की चोटियों पर सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते रहते हैं। बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उनको काम करना पड़ता है। उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहे, उनको सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, उनके शारीरिक में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, उसके लिए किन किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के खान पान की आवश्यकता होती है, इसका एक रिसर्च किर्गिस्तान के साथ यहाँ की चोटियों पर, पहाड़ों पर काम करने वाले सैनिकों के परीक्षण के द्वारा हो रही है। आज उसके नेक्स्ट जनरेशन परीक्षण की लेबोरेटरी का मैंने आरंभ किया है, जो आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत के और न सिर्फ किर्गिस्तान के, लेकिन दुनिया में सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सेना के जवानों के स्वास्थ्य के लिए एक उपकारक काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Наши солдаты пожертвуют своей жизнью, чтобы защищать граждан своего государства. Они работают, они служат в высокогорных местах, на высотах, где все время там есть снег. Как нам защищать их, как обеспечивать им условия, чтобы они могли выполнить такую великую работу на высоком уровне. Сегодня мы открыли здесь вместе с Киргизстаном Центр исследовательской работы, где анализируют и изучают, в каких условиях работают такие солдаты, что им нужно, как влияет высокогорная среда на теле и на здоровье солдата. Я думаю, что мы открыли сегодня лабораторию для будущего, это лаборатория следующего поколения, и это будет полезно не только для Индии и Киргизстана, но я думаю, что мы сделаем свой вклад для всех солдатов во всем мире. मैं यहाँ के मेयर श्री का, प्रधानमंत्री जी का, किर्गिस्तान की सरकार का और यहाँ की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ जोर से बोलेंगे महात्मा गांधी, पूरी ताकत से बोलिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। А в заключение я хотел бы сказать и выразить благодарность премьер-министру Киргизстана, мэру города Бишкека, правительству Киргизстана, президенту Киргизстана и всему народу Киргизстана. Я хочу выразить глубокую благодарность за теплое гостеприимство. И теперь да здравствует Махатма Ганди. Урматтуу Айкелдин ачылыш аземине келген меймандарга терең ыраазычылык билдирүү менен бирге 20-кылымдын улуу саясатчысы Махатма Гандинин Бишкек шаарындагы Айкелинин ачылыш аземи соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз.